तो जोहार जोहार आपण को स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल रे। तो प्रथमे आपणकर ना जानिबा आ कोठो आछंती। मो ना धीरेन्द्र हाइबी आ मु मयूरभंज जिल्लार ठाकुरमुंडा ब्लॉक रो रही आछि आ मो एबे ट्राइबल आर्ट रिलेटेड सब करूची। को जनजाति रो बिलोंग्स करछंती? हो जनजाति रो बिलोंग करछी। हो जनजाति रो बिलोंग्स करछंती। आमे संवाद रे देखिलु जो 2024 रे जे समस्त को मुहरे किछि ना किछि आर्ट ट्राइबल आर्ट हेछि। समस्त से आर्ट रे बहुत भलो देखा जाउछंती। तो सेथिरे चाहिलु जे आपणकर आपण एते सक्सेसफुल पर्सन बहुत भलो भलो चित्र आंकुचंती। तो सेथि हम चाहिलु जे आपन को सहित हम दिए कथा होबो। आपणकर जर्नी केमिति केबेटु स्टार्ट होला? मोर फर्स्ट ऑफ ऑल मो आगरो भुवनेश्वर रे रहउथिली। भुवनेश्वर रे रहउथिली सेही मोर सब छोट बड़ ही सब जर्नी स्टार्ट हेछि। सेमति तापर पर धीरे धीरे तापर थर्ड क्लास रे 3 क्लास रे थिले सेतबेटू मोर जे मो निज तो न मोर जे रिलेशन अछि जे मो काका जी हबो से भी आर्ट करथि। तापना दिन बंधु सरे मो तांकुर ही किछि तांकर आर्ट गुडा देखि माने मो माइंड रे जेंति लागिला कि माने एते बढ़िया करूचंती। तो तांकुर इंस्पायर हे कि तापर मो नीचे घरे ट्राई करी कि तापर छोट मोटे एमती डिजाइन गुड़ा करथि माने जेंति कि छोट बड़ जेंति पहाड़ गुड़ा एमती रेखा माने जेंति कि ट्रायंगल शेप रो करथि सेमती मु करी तापर धीरे धीरे तापर मु नीचे प्रैक्टिस करी एमती माने प्रैक्टिस करी तापर नवा आर्ट फॉर्म जानती सब डिजाइनिंग काम जेंति कि मंडला काम तापर हमर ओडिसा रो आदिवासी कला जोडा होचे सौरा कला सेमती करी धीरे धीरे जानी तापर भी हमर किछि क्राफ्ट रे भी किछि कलर करूची क्राफ्ट वाले भी करूची तापर किछि जिंस बिक्री भी हेची सब ता सहित हमर ड्रेस रे भी किछि पेंटिंग करछि सेटा भी बहुत लोक माने इंस्पायर हेतिले। तो सेमती मोर सब जर्नी स्टार्ट हेची तापर धीरे धीरे फेस पेंटिंग भी करिया स्टार्ट करले तो सेटा भी लोक को बहुत बढ़िया भी लागला। आमे तो देखि पाउछु फेस पेंटिंग के लोक माने केते सुंदर देखा होछन। आमे निजे भी करू तो सब बडे एमिति आपनकर कला ला आपनकर जिंस सब धरि के चली थांती सत्य सब बडे साथी रे थाई जोठी देखिली माने जो सिचुएशन देखले कि काम आरंभ करते ताले केमिति कोन पेंटिंग टाको केमिति कोन वे रे नेबे पेशा भाबरे नेबे ना निशा भाबरे आपनकर निशा पेंटिंग ऊपर तो बहुत निशा भी लगी जाई माने मन जब निजे पेंटिंग करे तो मनर गोटे शांत गोटे जिनस आसे माने गोटे प्रकार पेंटिंग कर गोटे फोकसटा एमती लगी जाए हम पाखे जोटा आमर पेसेंस लेवल को भी आहरी बढ़े दूसरी जेहेतु आर्टिस्ट माने तो जहाँ पेसेंस लेवल बहुत निहाती दरकार। तो सही पेसेंस को ही नहीं मुझे आगे बढ़िया चाहूँगी। पेंटिंग को नहीं ही आप जनजाति मानक ही एमतीका करने चाहते नहीं आमर भी जमी मैंने कहुए कि आग काल जो आदिवासी लोक देहरे मुहरे पूजा लगुले मैंने भी से पेंटिंग ही करुले आगे बॉडी रे पेंटिंग करते। तो मुझे एबेर जेनेरेशन टे मॉडर्नाइज करी तो टे डिजाइन भाया काम कर तो से लोक बहुत प्रशंसा भी लगे। एथिपाई तो निहाती बहुत किछि अवार्ड पुरस्कार सम्मान तो बहुत मिलथि। हाँ मुझे कॉलेज टाइम रे तो एग्जीबिशन है सेते बळे भी मिली ता सहित हमर स्टेट ट्राइबल वर्कशॉप रे भी मते सम्मानित मिलछि आ हमर ट्राइबल किछि भी प्रोग्राम हेले भी मते भी डाकी सेतरे भी सम्मानित। सरकार को तरफ रो केमिति कोन प्रोत्साहन राशि मिले ना कोन केमिति किछि पाइछन सरकार को तरफ रो स्कॉलरशिप ना पाई नहीं वर्तमान सुधा पाई नहीं। अब मैं चाहूँ कि अब वो सेमसी टिके बड़ी हो सरकार के भी ध्यान देइछन्ति जे एमिति ठाकुरमुंडा अंचल रे एमिति जने आर्टिस्ट अछन्ति बोले नहीं बतले कौन से प्रकार आसिनी सामना को आसिनी सरकार को आखि नजर को आसिनी के
ଆମେ ଚାହିଁବୁ ସରକାରଙ୍କ ଆଖି ନଜରକୁ ଆସନ୍ତୁ ଆପଣ ଏମିତି ଆଗକୁ ବଢ଼ି ଚାଲନ୍ତୁ। ମାନେ ଭାଇ ଏତେ ବ୍ୟସ୍ତରେ ଥିଲେ ଯେ ଆମେ ଯେଉଁ ଟାଟା ଷ୍ଟିଲ୍ର ହେଲା ସମ୍ବାଦ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ସେଥିରେ ଆମେ ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହିଁ ହେଇପାରିଲୁନି। ସେ ରୁମ୍ରେ ବି ବ୍ୟସ୍ତ, ସେ ପଡ଼ିଆରେ ବି ବ୍ୟସ୍ତ, ସେ ଟ୍ରେନିଂ ସେସନ୍ରେ ବି ବ୍ୟସ୍ତ। ତେଣୁକରି କେବେ ଫାଙ୍କରେ ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛୁ ଟ୍ରେନରେ ଆମେ ଲାଷ୍ଟ ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଇପାରୁଛୁ। ସେ ତଥାପି ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଲୋକ ଜଗିଛନ୍ତି। ଟ୍ରେନରେ ବି ସବୁ ଆର୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ସବୁ ବସୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ଆମ ଆଦିବାସୀ ଯୁବପିଢ଼ିମାନଙ୍କୁ ଏଇ ଚିତ୍ରକଳା ମାଧ୍ୟମରେ କ'ଣ ମେସେଜ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ? ମୋର ଏଇ ମେସେଜ କି ମାନେ ଯେତେ ବି ଆମର ଆଦିବାସୀ ମାନଙ୍କର ଯେତେ ସଂସ୍କୃତି ଅଛି, ସୋସିଆଲ ମାନେ କଲଚରାଲ ସୋସିଆଲ ଲାଇଫ୍, ତ ମୁଁ ସେଇଟା ମୁଁ ମାନେ ପୁରା ଇଣ୍ଡିଆକୁ ବି ଦେଖେଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ମାନେ ଚିତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ବି କି ଆମର ବି ଏମିତି ହ ସମୁଦାୟରେ ବି ଏମିତି ବି କିଛି ଜାତି ଅଛି ଯେଉଁଟା ଲୋକମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ତ ମୁଁ ସେଇଟା ଚିତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖେଇବାକୁ ବି ଚାହୁଁଛି। ଆମର କେମିତି କ'ଣ ସବୁ ପର୍ବପର୍ବାଣି ଚାଲିଛି, କେମିତି କ'ଣ ତାଙ୍କର ଜୀବନଶୈଳୀ, ତ ସେଇ ହିସାବରେ ଚିତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖେଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ତ ଆମ ଯୁବପିଢ଼ି ଆପଣଙ୍କଠୁ ଧର ଇନ୍ସପିରେସନ୍ ନେଲା ପରେ, ପ୍ରେରଣା ନେଲା ପରେ ସେମାନେ ଚାହିଁବେ କିଛି ଶିଖିବା ପାଇଁ, କିଛି ମାଧ୍ୟମ ଅଛି? ଆମର ନମ୍ବର ଆପଣ ନେଇଯିବେ, ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ଲିଙ୍କରେ ଦେଖିଦେବେ ଆପଣ। ଆଉ ମୋର ଯିଏ ନିଜ କାକା ଅଛନ୍ତି ଦୀନବନ୍ଧୁ ସର, ସେମାନେ ବି ଶିଖଉଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଏବେ ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସୃଜନିକ ଫାଉଣ୍ଡେସନରେ ସବୁ ତାଙ୍କ ପିଲାଙ୍କୁ ଶିଖଉଛନ୍ତି। ଆଦିବାସୀ କଳା ଯେମିତିକି ସୌର କଳା, ଜୁଆଙ୍ଗ କଳା ସବୁ ଏମିତି ଶିଖଉଛନ୍ତି। ଆଉ ତା ସହିତ ସେମିତି ଶିଖିକି ତାଙ୍କର ସେଲ୍ ବି କରାଉଛି। ତ ଯେଉଁଟା ଏଥର ଜାମଶେଦପୁରରେ ଯେଉଁ ଷ୍ଟଲ୍ ପଡ଼ିଥିଲା, ସବୁ ପିଲାଙ୍କର ହିଁ ସବୁ ତାଙ୍କର କାମ ସବୁ ନେଇ ଆସିଥିଲେ, ସବୁ ତାଙ୍କର ସେଲ୍ ବି କଲେ, ବଢ଼ିଆ ସେଲ୍ ବି ହେଇଛି। ସେଲ୍ କେମିତି ହେଇଛି ଏଥର? ସେଲ୍ ବହୁତ ଭଲ ହେଇଛି, ସବୁ ଲୋକମାନେ ଦେଖି ଇନ୍ସପାୟାର ବି ହେଇଛନ୍ତି। ଆପଣ କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା ଲଗାତାର ଆସୁଛନ୍ତି ସମ୍ବାଦ ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ? ସମ୍ବାଦ ଏଇଟା ମୋର ପ୍ରଥମ ଥର ଆସିଛି, ଯେଉଁଟା ମୋତେ ଏଥର ଚାନ୍ସ ମିଳିଛି ଆସିବା ପାଇଁ। ବହୁତ କିଛି ଶିଖିବାକୁ ମିଳିଲା, ଲୋକଙ୍କର ସବୁ କେମିତି ତାଙ୍କର ସେମାନେ କେମିତି ନିଜ ସମାଜ ପାଇଁ ସବୁ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ସବୁ ନିଜ ସମାଜକୁ କେମିତି ସେମାନେ ବଞ୍ଚେଇବାକୁ ବି ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତା ସହିତ ସାହାଯ୍ୟ ବି କରୁଛନ୍ତି। ସେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବି ଲାଗିଲା ଲୋକଙ୍କର, ତାଙ୍କ ଇନ୍ସପାୟାର ତାଙ୍କ ଷ୍ଟୋରି ବି ଶୁଣିଲେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବି ଲାଗିଲା। ତାହେଲେ ଏବେଠୁ ଆଉ ଟିକେ କିଛି ନୂଆ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ, ସମାଜ ସହିତ ଆଉ ଟିକେ ଯୋଡ଼ିବେ, ଜଡ଼ିତ ହେଲେ ଆଉ ଚିତ୍ରକଳା ମାଧ୍ୟମରେ ସେଟା ଆମେମାନେ ସମସ୍ତେ ଦେଖିପାରିବେ। ଆଚ୍ଛା, ଆପଣ ଯେଉଁ କହିଲେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍କୁଲ ଅଛି ବୋଲି, ପକ୍କା ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି, ସେଟା କେଉଁ ଜାଗାରେ ଅଛି? ସେଟା ଆମର ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ଅଛି। ତାଙ୍କ ନମ୍ବରଟା ଦେଇଦେବି, କଥା ବି ହେଇପାରିବେ ତାଙ୍କ ସହିତ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆମେ ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ଲିଙ୍କରେ ଦେଇଦେବୁ, ମାନେ ତଳେ ଆମେ ଦେଇଦେବୁ ନମ୍ବରଟା, ଆପଣଙ୍କର ଇନଷ୍ଟା ଆଇଡି ବି ଦେଇଦେବୁ। ଯିଏ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବ ଆପଣଙ୍କୁ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିବ। ତ ଆପଣ ଏତେ ବ୍ୟସ୍ତତା ଭିତରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସମୟ ଦେଲେ, ଆମ ଯୁବପିଢ଼ିମାନଙ୍କୁ କିଛି ମେସେଜ୍ ଦେଲେ, ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ମେସେଜ୍ ସବୁବେଳେ ଆମ ଚିତ୍ରକଳା ମାଧ୍ୟମରେ ବି ଆମେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପାଇବା। ତ ଆମର ଯେଉଁ କଥାବାର୍ତ୍ତା, ଯେହେତୁ ଆମେ ସମୟ ପାଇଲୁନି, ଆମେ ଟ୍ରେନରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କଥା ହେଉଛୁ, ତ ଏଇ ଯେଉଁ କଥାବାର୍ତ୍ତା, ତ ଆମେ ଏହାକୁ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଅପଲୋଡ଼ କରିବୁ, ତା ପରମିଶନ୍ ନେବା ପାଇଁ ଚାହିଁବୁ, ସେଥିପାଇଁ କରିପାରିବେ ତ? କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ତ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ, ଆପଣ ଏତେ ବ୍ୟସ୍ତ ବହୁଳ ସମୟ ଭିତରେ ଆମକୁ ସମୟ ଦେଲେ। ଜୟ।